उदयपुर ब्रह्माबाड़ी स्थित एक बैटरी दुकान के कैश काउंटर के 6,000 रुपए लूट के भाग जाता है क्लास 12 में पढ़ने वाला एक छात्र। तब उस दुकान पे मालिक उपस्थित नहीं थे। बाद में दुकान के मालिक नीलय शाह उनकी सीसी कैमरा की फुटेज देख के संपूर्ण घटना का वर्णन करते हैं। राधा किशोरपुर थाने में उदयपुर शहर की बहुत जगह तलाशी के बाद पकड़ा गया वो स्टूडेंट। गुरुवार को उदयपुर फुलकुमारी इलाके में स्टूडेंट्स के घर जाके पता चला नशे की आदी होने के कारण उसने ये हरकतें की है। उस स्टूडेंट के घर दुकान के ओनर समेत राधा किशोरपुर की पुलिस भी गए थे। গতকাল বিকালে ব্রহ্মবাড়ি চৌমুহনীতে ব্যাটারি সেন্টার নামে একটা দোকান, ওই দোকান থেকে 6,000 টাকা চুরি হয়েছে। তারপর থানাতে তারা জানাইছিল ব্যাপারটা। তারাও এই সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখার পর একটা ছেলেকে তারা শনাক্ত করেছে এবং থানাতে খবর দিয়েছে। আমরা এসেছি, ছেলেটার সাথে কথা বলেছি, সে স্বীকার করেছে। ছেলেটার বয়স কত হবে বা কি করে? বয়স এখনো 18 হয়নি। কি করে আপনি ছেলেটা? স্টুডেন্ট বাজে না